What's up guys? So today mo-attend ta karon og kasal and uban ni me with Supremo Packet. Let's go. Here's our gift. So mo to guys. Atot ma-attend tag kasal and gamito nato ang atong bagong palit nga Supremo Packet. And let's try if okay ba siya. Okay ba siya for vlogging jud and everything. So karon mo adto ko og kuhaon pa na ako si Madam kay maid of honor man siya. Friend siya sa bride, best friend niya ang bride. So manang maid of honor siya karon. Balik ko ninyo if tuan ako ngadto. So guys, ako diri karon nabuhat na lang ko ni Madam ng gawas. Gutom na ko no siya. Kay kanina pa walay kaon and gusto na. Gutom na ko no siya. Alas 12 na. Alas 2 daw ang wedding ceremony. And ganina pa siya kadlawon alas 5:30. Ganina pa siya alas 5:30 diri. Sa balay sa brides kay ngari ang makeup. Bye. Hi guys. So I'm on my way to actually na namin sa simbahan. Parang simbahan sa likod and padulong ko sa Jollibee drive-thru. Mabaktas ra from gikan sa simbahan. So padulong ko karon ngadto kay gutom na jud. Gutom na mga brad. Dito hindi ko nagpayon. Pwede mag-drive-thru nga wala nagsakyanan. Matawag baghapon nag-drive-thru. Walk-thru na lang. Kumusta ang kuha na to nga nara sa outdoor? Jollibee. Mas Jollibee. What my order now? Jollibee, biga ang saya. O padung ako ta sa simbahan. Init. Jollibee. Ano magpayong yun? Ay! Init ka. Ay! Gutom ko. Baho sa fries. Umateng fries. Mga sa ta. Sugod na kaon pa ko. So, hapit na magsugod. Wait na lang a few minutes. Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last.
For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a lifetime. The wedding ceremony is already done, and we're here inside of venue. Waiting ma-serve ang dinner. So that's it guys. Wala na ko ka-vlog pag-abot na mo sa balay kagabi kay kapoy na jud kaayo siya. Pag-abot diretso half bath ilis din tog. Kapoy kayo sa pagod may orasan nagmata. So humo na to. Nagamit na to ang atong Supremo packet for the whole day sa wedding. And I hope okay ang result na to ani, and kamo na bahala kung para sa inyo okay ba siya or dili. But so far for me okay siya. Affordable for an affordable price, and since if you are a beginner pa in vlogging, syempre dili kay ta mo invest og mahal kaayo nga gamit. Anyway, in the long run, kung unsa may mahitabo na ani nga industry, I hope makapalit ko og nindot like DJI, you know, or bisan lag Feotech nang sa. Anyway, close na sila sa DJI Osmo Pocket. That's all guys with our Supremo Pocket, and if you like this video, please hit the like button below and don't forget to subscribe. Before I'm going to end this vlog, I just want to say congratulations to our newlywed, Mr. and Mrs. Pipito, and I just want to say that I'm wishing you a lifetime of happiness in your married life. So that's all guys. See you again next time. Bye.